Doon na tay series nga atong gihimo karong bulana sa Abril o sa Hunyo and focus on set apart for God. And two Sundays ago, just to give you katong uban nga wala maka-appeal or makasunod. 2 Sundays ago, we understood, shared by Bishop Tardo, that God calls us for a sanctified life. By the moment that you receive the Lord Jesus Christ, giauhag, kidasig, yung kang to put your life as a sanctified, called by God, so that God will use you for that purpose. Kaya ang purpose sa set apart for God is not that ikaw ang mismo lang ang makabenepisyo, kundi gi-set apart ka sa Ginoo for a specific purpose sa imong kinabuhi. And that is basically, it will be always at work o ubanan gyud kanunay sa balaan nga espiritu. Please be reminded that the process of sanctification is not just kanang kita-kita lang ang atong effort, but process is the inubanan sa gahom sa balaan nga espiritu as we grow in the Lord, as we put ourselves gradually hangtod sa holiness nga gi-design sa Ginoo kanato. Ang akong pangutana bago ta mo proceed is that kung gitawag kita sa pagka-sanctified life, unya na amaze kita sa gahom sa balaang espiritu nga nagalihok sa matag usa kanato, ang pangutana nga akong ibutang kanato sa matag usa kanato karon, what then is our part? Unsa may bahin kanato karon? Gitawag kita. Unya ang balaan nga espiritu may naghatag og gahom, enabling power for us to grow in the Lord. Ang question kanato sa matag usa kanato, unsay parte ka angay natong himuon that God will be glorified in our midst. And that's the message for today. Our role in sanctification. That's written in the book of Colossians chapter 3 verses 1 to 17. I'd like to request everyone to please rise. And I will begin with a prayer for this purpose. Let us pray. Among langit nun nga mahan, Lord, kami nagpaubos sa among kaugalingon karon, nagabarog sa imong presensya. Nga sa among pag-abli sa imong mga pulong o pag matuto o pagtudlo o paghatag o pagsabot gayod sa imong mga pulong among pagatun-an karong kabuntangon. Lord, naghangyo kami kanunay sa imong balaan nga espiritu. Ablihi ang among kasing-kasing. Lamdagi, Lord, ang among hunahuna. O buhia ang amo ang espiritu. Aron, Lord, makasabot kami, makadawat kami sa kamatuuran nga imong giandam alang kanamo karong adlaw. Hinaot, Lord, nga kini nga wali o mensahe nga among pagatun-an karon, makahatag kanig lalom namo nga debosyon diha kanimo. Labi na nga magpagsunod gayod sa imuhang mga takda o sa among pagtinguha sa pagkabalaan sa matag usa sa among mga kinabuhi. Dili ni kaalang sa among kaugalingon, kundi alang sa imong kahimayaan o kadungkanan. Dawata, Lord, ang among mga pag-ampog pagpasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, please be seated. So, ang role of sanctification, just to give you the background of this text. When Paul wrote the believers in Colossae, or Colossian believers, mga kaigsuunan, iya kining gisuat, wala kini gisulat pala sa mga dili magtutuo. Gisulat kini sa mga magtutuo nga nagatuo sa bag-o
Kay bag-o man ni nga pagtuo, bag-o pa man ni pipila pa man ni nga katuig gikan sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Ingon siya, kini nga sulat ako nang ihatag para kaninyong mga pinili ug mga gitawag sa Dios. Kining mensahe dili ni para sa mga wa makatuo, wa makadawat sa Ginoo. Kini nga mensahe is addressed to Colossian believers and not to unbelievers. Therefore, it is also applicable to you and me. Second, Apostle Paul explains the condition and understanding about sanctification. At that time, murag revolutionary doctrine kini. Ang ilahang kinaraan nga pagtuo mao ni, kinahanglan legalistic, sundon gyud ning ritual 5 times a day, whatever, how many days, they will be worshiping the Lord. But then, introduced by the power of the Holy Spirit, God gave Paul a clear and definitive definition of sanctification. Ingon siya na ang sanctification is a working power of the Holy Spirit and the role of each believers. Mo nang gidasig siya. Wala pa siya makaadto o wag gyud siya makaadto sa Kolose, pero iyang gisulatan kini nga kung kita magatubo ngadto sa Dios, uban gyud ang balaang espiritu ug ang atong pagtasig sa atong kaugalingon to holiness. Mga kaigsuonan, dunay dako kayo nga gahom, gayod ang balaang espiritu sa matag usa kanato. Unya kini ubanan sa ato ang desire, sa ato ang pagtuon, pag-grow, especially spending time in prayer, precisely because according to Paul, progressive sanctification is both a divine and human partnership. Mga kaigsuonan, balik ko na ko, and this is the highlight for today. The progressive sanctification is both God's work and human work. And that's the focus of today's message. I'd like to begin with a story. This is a true-to-life story. 2 weeks ago, I met a Maranao Muslim. Inilak kini siya nga usa sa mga notorious criminals in Lanao del Sur. Ngilngig kaayo. Nagapangutana ko sa komunidad ug unsa kining tawhana. I'll not mention the name for purposes of privacy. Inila siya nga grabe o notorious kaayo nga kriminal. Magbaktas na siya, magbitbit ang nung tagduha ka dagko nga long armas. Pagkakita sa mga tao, mag-inihay dagan kay mahadlok kaniya. But he met a woman of faith. Nahibong ko nga nung nagpakasal man si Kristohanon man ang babae, ngadto sa bangkiitan ug lisod kaayong kinabuhi sa kao-Muslim. To cut the story short, in 2018, naluwas kining Muslim Maranao. Una, dunay purpose ang Ginoo sa iyang kinabuhi. And God transformed his life for his purpose. He was set apart for that purpose. Unya, nangutana ko sa iya ha, Brad, unsa naman ang imong gidala-dala sa imong kilid? Dili na ni 45, sir. Biblia na kini. Di ka ko siya kanako. Ug niingon, grasya sa Dios ang tanan. Kung dili na to makita ang working power of the Holy Spirit sa atong kinabuhi,
unsaon man pagkakita sa Dios sa atong komunidad kung dili makita ang Kristo sa atong kinabuhi. Mind you, usa ka kriminal, usa ka notorious criminal, gibag-o sa Dios, set apart for His purpose, tungod kay dunay purpose ang Dios sa iyang kinabuhi. And now they are serving both husband and wife in the Muslim community in Lanao provinces right now. Makita na ko ang iyang dagway, magkita mi very humble na kaayo. Unya mo gukod mo gunit sa ako kanag yung mo baw kayo ba. Makaingon ko, Lord, grabe ang transformation sa kinabuhi sa usa ka tawo. Makaingon ko, imposible sa tan-aw, sa hunahuna sa tao. Apan kung ba kampyuhon sa Dios ang atong kinabuhi pinaagi sa balaan nga espiritu, makita nato nga dunay gyud purpose nganong giset aside or giset up set apart kita ngadto sa purpose sa Ginoo. I begin my challenge to each one as we dig deeper. Makaingon ka ang imong pamilya, ang imong komunidad, your schoolmates, office mates. I see Christ in you. Kana bang makaingon ka, Lord, gusto na kong tan-awon og unsa kining gibuhat ni Suanso nga mahimuot gyud kaayo mi sa iyang kinabuhi o malipay kami sa imong kinabuhi. And that's the purpose why Apostle Paul wrote this letter to the believers in Colossae to tell them that sanctification is a lifelong process. Dili pwede nga bag-o kang nakadawat sa Ginoo, naka-memorize ng kagdaghan nga mga bersikulo. Nanggali 20, 30, 15 katuig na ta sa Ginoo sa diha sa pagpangalagad sa Ginoo, nakalimot gantag unsa ng John 3:16. Again, as we move deeper and deeper, mabalaan na to unsa gyud the purpose sa Ginoo, nganong gidisenyo, nganong giset apart ta ug unsay role sa matag usa kanato in sanctification. Just to give you a quick definition of sanctification. Sanctification is the process by which God transforms the believers. Mind you, Ginoo kini nga buhat, dili tao. And making them like Jesus Christ and enabling them to live a holy life. That's the purpose. And secondly, it is a progressive work. Munang progressive sanctification that involves both God's divine action from the time you receive the Lord and the leading of the Holy Spirit so that you believers will actively participate in His purpose. All of this definitely because of His purpose. And that, to illustrate further, kung makita ninyo ang hulagway sa usa ka butterfly from an egg to a caterpillar to a pupa stage or pupal stage hangtod to become an adult butterfly, it has a transformation but it is a slow process. But it tanawa gikan aning itlog hangtod na nahimo siyang beautiful butterfly, dunay internal transformation. Walay external transformation niini nga dunay laing alibangbang nga may makuha sa pako o ang caterpillar dunay mokuan kundili internal, personal ug ang iyahang pag-transform sa kinabuhi niya as a butterfly, naghinay-hinay kini, a slow process but internal. In the same way, the process of living a sanctified life through the enabling power of the Holy Spirit
results in a transformed life. Balikon ako. Ang proseso sa atong pagpuyo, sa atong kinabuhing gibalaan na sa Dios. Pinaagi sa gahom, nga gihatag pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu, murusulta kini sa pagpag-o sa kinabuhi nga mahimuot ang Dios kanato. Again, question to each one of us. Mahimuot bang Dios sa atong kinabuhi as a transformed life? Dunay tulo ka punto nga akong atong hubaron ug atong kutluon o basahon aron masabtan nato unsay purpose aning action points. Dili lang ni principles, dili lang ni guide, but this is an action points for you and me para mugawas ta niining balay nga alampuanan puno sa panalangin tungod kay dunay action points nga atong madala o mabitbit pag uli nato sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Number 1 action point. Embrace your new identity in Christ. Wala makita ni Apostol Pablo ang mga believers in Colossae, pero iya siyang gisulatan and explain it in this way. Therefore, pasabot chapter 1, chapter 2, or previous letters nga iyang gisulat sa Colossae, nagpamatuod nga kung ang tao naluwas na o nabanhaw na with Christ, kita ninyong point, kanang highlighted and red. Kung naluwas na kamo, kung nabanhaw na kamo uban ni Kristo, kung klaro manggayod ang inyong pagsabot sa kaluwasan, embrace it. That new identity in Christ. Mga kaigsuunan, wa gyud ta gidasig sa Ginoo nga mamahimong membro lang sa kamakop o sa alliance or sa laing denominasyon. God is setting you apart as a believer, as justified by God, by His grace, unya gi-raise up na together with Christ. Mauni ang admonition nga gihatag ni Apostol Pablo. Keep seeking things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2. Set your mind on things above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Verse 3, mo na pasabot, you died from your old life, and now your life is hidden with Christ in God. Pasabot, naa na ang imong kinabuhi ngadto uban sa Dios. That's the definition or clear explanation of verse 3. And verse 4, ingon siya, when Christ, who is our life, is revealed, katumubalik na si Ginoong Jesucristo, on His coming, or kung kita mauna man dito sa langit, ingon siya dire, then you also be revealed with Him in glory. Unsay pasabot ni ini? Balikan yun ako ug i-highlight nato kining, if then you have been raised with Christ. Pasabot ni ining mga kaigsuunan, gisulat kani ni Apostol Pablo para sa mga magtutuo nga nakadawat na kang Kristo Jesus. I hope and I pray nga dili lang ta magbalik-balik diri sa iglesia nga wala tay klarong assurance sa ato ang kaluwasan diha kang Kristo. I would like to invite you, if you are not assured of your salvation in Christ, do it now while it is presko pa ang wali. Ayaw tuguti
nga mugasto tag isa ka oras og tunga o duha ka oras nga tunga nga wala klaro ang atong kaluwasan. And that is what Paul is telling the Colossian believers. If you then have been raised with Christ, iyag yung giklaro. This verse is a clear indication that the Christian believers is already in Christ. Mauning nisulod ang iyahang mga admonition sa matag usa. Keep seeking heavenly things. Kung kita 200 or 300 or 400 members, both active and visitors nga coming here, if each one of us will be thinking or seeking heavenly things, doon na ba'y kaguliyang sa simbahan, sulod sa simbahan? Try to think. If everyone is seeking what is the will of God, seeking heavenly things that God will be glorified and not ourselves, doon na ba'y kagubot sulod sa simbahan o wala? Doon na ba'y marites sa simbahan o wala? Doon na ba'y masuko kung kuy hatag ng punta? And these are things that will admonish during those time. Apostle Paul is telling the believers in Colossae, and the same message that God is reminding you and me. Keep seeking heavenly things. Amen? Just to pause a bit. If each one of you will be seeking heavenly things, that God will be glorified, dili lang ta ingani kadaghan karon. My challenge to you, let us seek through the power of the Holy Spirit those heavenly things that God will be glorified. Not just to memorize Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King. Pero makaingon ko, kining akong gisulti, akong gipuy-an ang kinabuhing Kristohanon. Number 2, set your mind on things above. While nagasik ka og unsay heavenly things, then put your mind on things above. Kanang dili maghunahuna og sige laghunahuna og kwarta usahay, di na musimba, kay unahon gyud ang pagpangita og kwarta. Wa pagyud ta maka-learn. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It's so sad that some of the believers, siguro dili man tanan nato dire, not setting their mind on things above. Sige laghunahuna og pangita kwarta, hidag hunahuna overtime, sige dag extending sa ilang business, even opening on Sundays, precisely because they are seeking or putting their minds on things below. So if every one of us will be also setting our minds on things above, dako kay kahimuan. And number 3, live from your new reality or new identity. Kanigyud ang pinakadako nga challenge kanato. Kana bang makaingon ko, salamat kayo sa imong kinabuhi, Brad or sis. Malipay gyud kong makita ka tungod kay grabe ang imuhang pasensya. Grabe ang imuhang kinabuhi. I don't know kung doon na ba'y tao nga niduol kanimo. Sir, Brad, or Ma'am, mabless kay ko sa imong kinabuhi. Doon na ba? Kagahapon, just side digress lang. Kagahapon, I talked to my finance manager. This is to give just a concrete example, not boasting, but just to give an example. Ingon siya sa ako, Sir, ma-miss gyud kay ko sa imuhang kinabuhi. Ako siyang gitan-aw. Grabe gyud kalalom ang imong pasensya. Then I realized
bisag dili na to isulti ang Kristo sa atong kinabuhi, makita sa tao ang Kristo nga atong gilagaran. And that is what I would like to convey the message to each one of you. Please pray that God will work in your life, embracing that identity in Christ, because you have been raised by God through Christ Jesus. Wherever you will go, even in your own family, makaingon ang imuhang anak, ang imuhang asawa or imong bana, imuhang igsuon, imong pamilya, ang imong komunidad ug asa man ka dadon sa Dios. I see Christ in you. Amen? Number 2. Or before that, number 2. I'd like to pose these questions. Are we spending more time dwelling on earthly worries, earthly desires, or even entertainment rather than seeking what is the will of the Lord? Try to account. I-take out nimong 8 hours sa imong pagpahulay and 8 hours of your preparation sa imong pagluto, paglaba, ug uban, whatever. Kanang 8 hours lang nahibilin nga active ang imong kinabuhi. How much time you spend in worries and problems in life? Instead of kneeling before the Lord, Lord, I cannot do this alone. But by your grace, you're going to develop my character to become what you want me to do. Again, maunay akong awhag kaninyo. Second point, kini. Kay kumudirik sukuani na dili na to makbalan ang unang action points, lisod kayo sabton kini. Dapat masabtan na to ang unang action point. Embrace your identity in Christ. Now that you embrace your identity in Christ, morning admonition ni Paul, put to death. Patyak kini. Nakaingon ko, Lord, grabe ang imuhang mensahe ni ini. Unsabay parte sa atong kinabuhi nga gusto sa Dios nga patyon, gawas aning gipang mention diri. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, which is idolatry. Naapa ba kani sa atong kinabuhi? Kini ang unang patyon gyud sa atong kinabuhing Kristohanon. Kung dili ni mapatay, daghan kaayong nalagpak sa pagpangalagad sa Ginoo tungod aning 5 kabugat kay nga mga angay nga dapat patyon kay kini gitawag kanig human or earthly nature. Remember, the Holy Spirit will not work that much in your life kung nagadominar paghihapon ang atong earthly nature sa atong kaugalingon. And just to highlight of this, kung kanunay nato o wala nato biyai kini, nga dapat i-put off your old self, kay mauman ang atong karaan nga kinabuhi, the wrath of God, ang kapungot sa Dios, moabot. Again, dili ni to sugarcoat the message today. The wrath of God will be coming to those who will not put off their old self after they receive the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Again and again. Aside from that, you have also to rid yourselves with all of such things, anger, kapungot, kasuko, malice, slander,
filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Ug imong tan-awon, Paul was not able to visit Colossae or the Colossian believers. Wala siya mahibalo ug unsa kadaghan ang tua didto. Pero iya kining gisulat through the power of the Holy Spirit kay mao kini ang makapukan sa hutong or sa iglesia niadtong mga panahona og hangtod karon og even sa umabot nga mga katuigan kung naa pa ning kapungot, kalagot, mga malicious nga mga kuad dili. Slander is that kanang imong gisulti. Slander is true speaking. Libel is true writing. Slander is that imuhang dauton ang tao nga wa gyoy dili maayo ang walay kamatuoran pero imong dauton ang tao nga madaot ang iyahang pagkatao mo na sila slander. Filthy language na apagyudaghan kayong mga Kristohanon nga muli labtik pagyud ang istorya nga dili maayo nga mugula sa atong mga bakba. Mga kaigsunan, kining bakbangan gihatag sa Dios kanato, gamiton kini sa pagdaig o pagpasalamat, pero usahay gamiton po ni sa dili maayo. Please, kung kanang imuhang pagkamarites na apaghihapon, halok na sa Biblia niya, hangyua ang Ginoo nga kuhaan ng kay base unya pagkabanhaw ba mahibilin pa ni sa kalibutan ng kaning wait. Usahay na ako'y makita ng mga kaigsuunan, simba, unya, gi-invite man mi og birthday, nangadto mi dito sa ilahang bahay, adili membro nato. Basig mi makaunaw na mog membro, dili membro nato. So, adto mi, pag-abot na mo mga alas 12:30, magkaguliyang mga tawag sa ako'y nakaingon ko, Lord, muragikan man sa simba ni, pero di man madrawing ang kinabuhi. Then when I look up their children, wala gyud na kapangalagad ang uban. O kadaghanan kanila wa makapangalagad tungod kay dili makita ang Kristo sa inahan o sa amahan. Mga ginikanan nga niya karon, kanang desire nimo that your children will grow in the Lord, kinahanglan magsugod sa imong kinabuhi. Ayaw itugyan diri sa Sunday school, ayaw itugyan diri kang Ma'am Lalay. Mga kaigsuunan, may appeal to you. Hangyo kuni kinasing-kasing. Live the life that God wants you to do. Then put off all your old self aron mag-grow gyud ta sa Ginoo. And that put off your old self, klaro kaayo iyang giklaro diri. Therefore, what is earthly in you put to death. Akong gi-highlight yun ng put to death. What confronting specific sins you are facing right now that you need to put to death? I don't know unsa imuhang experience o naagian karon. Na mapipila nga hilom kaayo, pero lalom kayo og dulot. Na uban dali ra kayo mo flare up ang kinabuhi tungod kay wala masurrender ang iyang karakter ngadto sa Ginoo. Bising na ata diri, dali ra ta masuko, na ako'y kaila nga dali ra gyud kay masuko. Pa! Mura bag ingana dayon. And that the Lord doesn't want us to do that. That's why ingon siya confronting your specific sins, and that is God wants you to put to death. Can you enumerate right now and pray before the Lord hangtod ka mo uli sa inyong panimalay
Are there any specific sins that you need to confront? Sins, earthly nature that you need to put off. Character that needs to be developed in the likeness of Christ. Pagsud pa lang sa panimalay, ay, di na kita mo balik, alliance, mga ta, pero di man madrawing ang kinaiya. Kadungog mo wala. Naa. Kristohanon mo ta pero di man makita ang Kristo sa iyang kinabuhi. Kung naaka-experience man ta ini, please, confront whatever specific sins that the Lord is convicting you right now and put that to death. Ayaw lang yun i-hibernate o taguan. I-put to death na gyud kana siya. Lisod kini pero hinay-hinay nga process. Ako personally, tungod kay nag-grow ko as one of the gang leaders, unya bugoy-bugoy kaayo when I was in high school, mugula dayon ning bad words sa akong kuan kay ako ipakita sa akong mga kaubanan nga gahi astig ko. Daghan kaayo mugula nga pulong nga mugula sa akong pagkadawat nako sa Ginoo didto sa Kabakan in 1990. Then I pray before the Lord, Lord, what are the sins that I need to put off? Ang unang gisulti sa ako, ayaw na og sigarilyo og marijuana. Nahibong ko nga nung marijuana magyud. Nag-take mo kong marijuana, di mo kumauaw. Pero ako nang gihinahinay, hangtod nga giwala sa Ginoo. Kanang pagkal mamalikas, gikuha sa Ginoo. Kanang pagdumot, gikuha sa Ginoo. And I surrender my life to Christ. Ayaw gyud bilini og isa ka tiil ang pikas while serving the Lord sa pikas. If you will not confront that specific sins in your life, maglisod ang imuhang Kristohanong kinabuhi na mag-grow diha sa Ginoo. Number 2, decision or decisive action kung giyahan ta sa Ginoo that we need to put to death and focus on confronting that specific sins, do it right now by the power of the Holy Spirit. Do not do it alone. It is impossible for you to do it alone without the power and enabling power of the Holy Spirit. Mind you, this is disclaimer. When we talk about progressive sanctification, when we put to death all these earthly things or natures atong kinabuhi, when we decide on things that God will be glorified, always focus on this. Always ask the Holy Spirit when you do this decision. You cannot do it alone. It's impossible. Claro. Again, divine work and human work. Number 3, and we need to recognize that kung dili man nato himuon kini, we will be facing consequences of our sin. Very clear. Again, point number 1, embrace your new identity in Christ. Second, put off your old self. And number 3 is put on your new self in Christ. In Colossians chapter 3 verses 10 to 14 atong pagkabasahon kini. And have put on the new self. So dili pwede nga naa ang atong old self unya atong ibutang ang ato ang old at naa paghapon ang atong old self nya ato paghapon ibutang ang atong new self. Dili. Put off una tanan nga dili makapahimuot sa Ginoo. Then ang verse 10, put on the new self. Ang uban nga translation, clothe yourself
nga diha sa kabubuton sa Ginoo, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Here, there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. And over all, this virtue, put on love, which binds them all together in perfect unity. Pagkanindot kaayo, mahabwa na tong mga karaan na tong kinabuhi, katong karaan na tong kinaiya, og hinahinay na tong isulob kining bag-o nga identity, og atong butangan gyud og bag-o nga cloth ang atong kinabuhi together with Christ or in Christ, mao ni ang nindot kay mogawa sa atong kinabuhi. Walay gipili man ni Ilonggo, Bulanon, Nitibo, Waray, Cebuano, or unsa, barbaric or Gentiles, whatever. Once we put off our new self, regardless of your race, regardless of your status in life, regardless of who you are, og naaman ka sa ubos nga hutong sa kinabuhi, og tuwa ka dito sa gumugaway nga kinabuhi, God is reminding each one of you, similar to what Paul have said to the Colossian believers, put on the new self in Christ. Amen. Ug aron atong iput-on na, unsay gisulti niya, as Jesus Christ is all and is in all. Wala na'y lain pa. Maghisgot tag kaluwasan, maghisgot tag progressive sanctification or even glorification ngadto sa Ginoo. All this is only in Christ and Christ alone. Ayaw na butangi o Christ plus my effort, plus my will, plus my work. Dili. Christ is all and is in all. Kompleto na kini. Ayaw na dungangi. Ingon sa sulti niya diri, as God's chosen people. Palikon ako, gihatag kini nga mensahe para sa mga chosen people, holy and dearly loved. Clothe yourselves. O kining clothe yourselves, kinahanglan mauni ang atong isulob. Compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Naabani sa atong kinabuhi. If wala pa, naamagyod, naamani sa kinabuhi sa mga Kristohanon, pero kinahanglan i-grow pagyod sa Ginoo. Kaning compassion, I'd like to share this with you. Dili ning compassion international. Kanang compassion ba sa pagpangalagat? Aron makita o matistingan kining atong compassion, get involved in the ministry. Kanang moadto ka sa panimalay, makaingon ka, grabe kaluoy kaayo ang ilang kahimtang. Makaadto ka, grabe ka kaguliyang ang ilang kinabuhi. Grabing daghan kay mga badlungon sa ilang palibot, and that you feel compassion ngadto kanila. Lord, protect them. Lord, provide their needs. That the Lord will grow kanang imong compassion ngadto kanila. If you have that compassion, dili na ka mag-atubili or kuan ba, Lord, na ako'y nahibilin nga sobra, imbis nga akong ipalit ni og soft drinks or ipalit na ako ni unsa nga makadaot sa akong lawas, can I set aside this for mission? Can I set aside this for church planting? And this Christ that I have served, so that others will also see the Christ whom I serve.
and that is kindness and humility. I encourage you, brothers and sisters, if you can spend 1 glass or 2 glasses of coffee at Starbucks, pwede karong simanaha, stick lang sa, unya ang sobra ihatag sa misyon. Unya pagbutang nimo sa misyon, Lord, daghan pagyud ang maluwas. Bisag 300 kini nga akong ipaabot. Every time you bring your tithes and offering before the Lord, Lord, humble myself. Use me so that these blessings will touch also other lives, so that they will see Christ also, same as what the Lord, what I receive from the Lord. Then, lisod kayo mga kaigsunan, kung mga lagad kita nga naatay gihambin-hambin nga kaligot-gut sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, dili modubo ang imong Kristohanon nga kinabuhi kung dunay kaligot-gut pa nga nahibilin sa imong kinabuhi. Put off kana siya and ask the Lord for forgiveness and forgive them of their indebtedness. Doon na ba? Doon na ba'y kakulangan? Doon na ba'y samok kanimo, disturbo kanimo, o nakahatag o kahasol kanimo? Lord, ampui. And sa tanan nimong paghimuon, put God first. Put loves first before doing it. The point is that clothe yourself with new self, Christ-like virtues, katong gisulti, compassion, kindness, gentleness, and all this. These are basically the fruit of the Holy Spirit. And these virtues, God is wanting you to grow. Kining klase nga virtues. Tistingi og pray, Lord, increase my patience. Pagsakay pa lang nimo sa tricycle, yaw-yawan na ka sa tricycle driver. Lord, increase my patience. Wala yun, dili automatic. Pag ampo kag, Lord, increase my patience, mauni ang itubag sa Ginoo. Then the Lord will increase your faith or increase your faith as you go along. Brothers and sisters, my last part of admonishing to each one of you, clothe yourself with Christ-like virtues. Forgive them sa ilang mga sala and put God or put love first or put on love first while before doing this. And the last is that letting the peace of Christ rule in your life and in our hearts. Lami kaayo, lami kay namnamon ang pulong sa Dios. To summarize the point, we are not meant to pursue holiness in isolation. Dili pwede nga ang atong pagkabalaan or ang atong holiness or ang atong sanctifications taguon lang nato dito sa kilid nga wa man kay makahibalo nga Kristohanon kita. God is wanting you that you need an active participation so that the community where we live, the community where we are doing business or sa atong trabaho, we will be going to practice those virtues so that others will see and glorify the Lord o makita sa atong kinabuhi ng ang Kristo sa atong gilagaran. Verses 16 and 17, and this is the final conclusion of Paul. Ingon siya. Please read together. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Pagkanindot kayo, isilsil sa inyong alimpatakan ang mga pulong inyong nadungog, richly, abundantly,
kanindot kaayo. I hope that you'll not just memorize the verses, including this, but you need to put on aron imog yung himuon nga mamahimong kabahin sa imong kinabuhi. With gratitude in your hearts. And verse 17, ingon siya, and whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God, the Father, through Him. To summarize the point, atong tagaan ng illustrative explanation of what these 3 points means para masabtan yun nato ang kinatibuk ang process of progressive sanctification. I make some illustrations for you and me to understand. Kanang gamay, gikan sa pagkatao, hangtod sa imong kamatayon, mo na ang human life. Pila ka tuig ang ihatag sa Ginoo kaninyo. Kanang pula nga badlis mo na nag-uwang kanato gikan sa atong sala ug sa ato ang pagka makasasala nun gisunod pa nato sa atong mga katigulangan. Kung wala pa ta makadawat sa Ginoo, wala pag yunay justification nga mobot nga klaro. Ako lang ning gi-ilustrar para masabtan sa mga ordinaryong mga Kristohanon nga pag yun makasabot og unsay salvation and sanctification. Okay, tungod niya na nababagan kita sa sala. Sa wa pa ta makakaplag sa Ginoo, nababagan ang ato ang kaugalingon diha sa sala. And that separates us from a holy God and a sinful man. But by the point of conversion, by the time you receive the Lord Jesus Christ, you are already justified and there is no more condemnation to those who receive the Lord Jesus Christ. And this is divine work. Gahom kini sa Dios sa pagluwas. And you are now declared dead in sin. Humana ang imuhang old self. Put off the old self and put on the new self. Maunay gusto nga ipasabot sa ni Apostle Pablo. And through this, tungod kay nakadawat ka na kang Ginoong Hesukristo as your Lord and personal Savior, mauning point number 1 diri, embrace your new identity in Christ. Kita ninyo, walay embracing of new identity kung wala makadawat kang Ginoong Hesukristo. Did you see the point? Then as we grow in the Lord, grow in holiness. Amat-amat kita, o sa Ilonggo, pahinay-hinay kita nga nag-grow diya sa Ginoo, mo na gitawag og progressive growth or sanctification. Kining atong nahisgutan nga mensahe nga atong gitun-an karong adlaw, the role of our role in sanctification is that from the time you receive the Lord, up to the time na kuhaon ta sa Ginoo, mao kini ang atong participation that by God's grace, our role in sanctification is to put ourselves in Christ, to put more reading, more understanding, more meditation of His Word, putting more time in the Lord, putting all these efforts, giving yourself to God, giving your talents, all that God give you, including the resources that you have, that is part of our sanctification, our role in sanctification. Kita na ninyo. Karon kay nagsugot man ang atong role sa sanctification, diri mo sulod ang giingon ni Pablo, put off your old self. As you put off your old self, dayaw yun pag-expect nga perfect ang imong kinabuhi. Sanctification is not all about perfection. Sanctification is all about holiness, sinahinay, pag-adto-ngadto sa buhi nga Dios. Some of us, hinahinay. Naipipila ka na to, nga bisan mag-memorize og usa ka bersikulo, grabe na kayo memorize 1, 2, pagtabok, paggawa sa simbahan, nalimot na. Kaya nga no,
lain-lain man ang atong understanding o lain-lain man ang kalangtip sa atong unahuna. But dili ang measurement of how many verses that we memorize, even if we read from Genesis to Revelation, if it does not reflect the Christ that we are serving, dili kana siya ang design sa Ginoo. But even if, Lord, doon na lang yung 5 pesos nga nahibilin kanako, di sa kumusakay og tricycle, o pila ba'y pamasahiron? Tricycle? 20? Ha? 20? Lord, para ma-illustrate further, Lord, doon ako'y 20. Mubaktas lang sa ko karon, ako ning ihulog sa misyon. Kay basin tunay maluwas. Kita ninyo? Meaning, katong mga karaan ato nang gipahawa o gihilik ko ay unya as we grow in the Lord, growing in holiness, hangtod nga before nga kuhaon ta kanang naghigda na gali pasabot patay na siya. Ang ikatulo nga punto diha na. Put on your new self until to the point of death kanang naa sa taas. Unya, diha pata i-perfect sa Ginoo in Christ. Okay? Mas nasabtan, mas klaro, no? Kini nga part is our part and diri nga part is God's part. And that is a progressive sanctification which is divine and human partnership. Amen. So, klaro ang ato ang nasabtan. Okay? Karon ang pangutan na mga kaigsuunan, with all of this, before we live in this house of worship, what specific old self or old character do you need to put to death or do you need to eliminate this week actively? Ayaw na paabutag Agosto. Karong si manaha, Lord, murag na igo gyud ko sa wali karong adlaw. Doon na pagyoy gihambin-hambin nako nga kinaiya nga karaan nga hangtod karon naa paghihapon sa ako. Lord, I will surrender my life to you. Kining nahibilin nga 0.1%, mao pa ni ang nakagkunob sa akong Kristohanong kinabuhi. I want to put this to death and eliminate this week actively. Kaya, by His grace, para maghinay. Amen? Basta challenge na gali, mao gyud akong mabantayan. Murag hinay kay ta kay mo amen. Pero o galing nindot kaayo mga abundant blessing kusog kay ta mo dawat. Amen kay kana laging para sa ato. Kanang atong maresiba. But kung kinanay habwaon na gali na sa atong kasing-kasing, habwaon na gali ning old self, habwaon na ning atong mga karakter nga dili makapahimuot sa Ginoo, usahay pugong-pugungan pagyud nato. Second one is, what new self or Christ-like virtues will you embrace and put into place? Mo na akong ibilin kaninyo. Maybe you can take photos of this and put this in your phone beginning this afternoon until next Sunday. Please meditate and ask the Lord, Lord, unsa pa bay old self ka wala na ko ma-surrender? Ug unsa may Christ-like virtues nga akong i-develop so that they could see Christ in me? And my last takeaway for you and me is the Holy Spirit initiates, empowers, and sustains this lifelong process of sanctification. Again,
You cannot do it alone, and it is impossible for you to do it alone. Ask the Holy Spirit, because He is the one who initiates. He is the one who empowers and enables you and sustains you to this long, progressive sanctification sa atong kinabuhi. While the Holy Spirit is at work, our role as a believers is to actively respond in obedience, relying on His power to grow, not in ourselves, but in holiness, in Christ likeness. Let us pray. Lord, thank you for your word in our midst, as what Paul admonishes the Colossian believers in Colossians chapter 3, verses 1 to 17, that we need to embrace our new identity in Christ. When we have that Christ that is living in us, we need to put off all the old self nga mo'y naka-entangle kanamo sa among Kristohanon nga kinabuhi. And that, Lord, we're going to put on or clothe ourselves with that new life in you. So that, Lord, by the time na imo naming kuhaon ang among kinabuhi, you will be happy to receive us, Lord, as your God-chosen people. Bless your words in our hearts. Bagauli kami, Lord, nga magdala og nindot kay nga mga balon sa among Kristohanong kinabuhi karong adlaw. Pun-a kami sa imong balaan nga espiritu. And this is my prayer in the name of our Lord Jesus Christ, who reigns forevermore. Amen and amen. God bless you all.